السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں حسین اس کے ساتھ فہد عمر۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ، اسپتالوں میں سہولتوں اور آئندہ کی صورتحال پر بریفنگ۔ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد کی ضرورت ہے۔ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں، وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اجلاس۔ کورونا کی صورتحال کے پیش نظر صوبوں کی مشاورت سے تعلیمی اور تدریسی عمل سے متعلق مستقبل کے لائحہ پر مشترکہ حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت۔ تعلیمی نظام میں طبقاتی تفریق کو ختم کرنا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم مرتب کرنے کے لیے کوششیں مزید تیز کی جائیں، وزیر اعظم۔ سی پیک تیزی سے حقیقت بن رہا ہے۔ 8 توانائی کے منصوبے مکمل، $14 ارب کے 9 توانائی منصوبے زیر تعمیر۔ صوبوں میں خصوصی اکنامک زون۔ فیز 2 میں نئے ریلوے ٹریک کے ساتھ تمام ٹریکس کو بھی تبدیل کیا جائے گا۔ منصوبوں سے ملک میں معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا تقریب سے خطاب۔ چین کے تعاون سے ہیوی میکینیکل کمپلیکس کی بحالی کا منصوبہ۔ چین کی 6 بڑی کاروباری کمپنیز کے HMC کے ساتھ معاہدوں پر دستخط۔ چائنا کنسٹرکشن کمپنی، شنگلنگ ایکسپورٹ اور دیگر کمپنیز نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ تقریب میں چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ اور چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن کی بھی شرکت۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5358 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ تعداد 1,60,118 تک جا پہنچی۔ مزید 118 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3093 جاں بحق، 59,215 صحت یاب۔ کورونا کے خلاف وفاق اور صوبے مل کر اقدامات کر رہے ہیں۔ نئی دوا کے رجسٹریشن کے عمل میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے لاہور، کراچی اور لاڑکانہ کے دورے کیے۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز اور اسد عمر کی اسلام آباد میں نیوز بریفنگ۔ ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر۔ حکومت کا نوکریوں سے برطرف محنت کشوں کو روزگار دینے کا فیصلہ۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی پورٹل تیار۔ ملازمتوں سے محروم وطن واپس آنے والے دوبارہ روزگار کے اہل ہو سکیں گے۔ معاون خصوصی زلفی بخاری۔ ملک بھر میں انسداد ٹڈی دل مہم جاری۔ محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان آرمی کی 972 مشترکہ ٹیم سروے اور کنٹرول آپریشن کر رہی ہیں۔ 3,24,609 اسکوائر کلومیٹر رقبے کا سروے، 8,335 کلومیٹر رقبے میں کنٹرول آپریشن مکمل۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ ضلع پلوامہ اور شوپیاں میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں شہید کیا گیا۔ علاقے کی ناکہ بندی، انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 85,70,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,55,578 سے زیادہ مریض ہلاک، 45,09,000 صحت یاب۔ امریکہ میں 22,63,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,20,688 جان کی بازی ہار گئے۔ اور 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل جیتنے والوں کو انعامات دینے کا سلسلہ جاری۔ شوٹنگ میں کامیاب کھلاڑیوں کو کوریئر کے ذریعے انعامات پہنچائے گئے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے بھیجی گئی انعامی رقوم نیشنل رائفل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے کھلاڑیوں کو پیش کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
ठिकाने लगा सरमाया तन। कोरोना वायरस के अलामात 1 से 14 दिन में जाहिर होते हैं। अलामात में शामिल हैं थकन, बुखार, खुश्क खांसी। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो आप खुद को आइसोलेट करें या डॉक्टर से राब्ता करें। बुजुर्ग, शुगर के पेशेंट वो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। किसी भी नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zong 4G। यार कोई अच्छी सी खबर सुनाओ। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जब किसी पुराने दोस्त को आप मिलते हैं ना तो यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है। इसका मतलब है जिबली तौर पर इंसान अच्छी खबर की तलाश में रहता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में हो चाहे किसी और की जिंदगी में। लेकिन हमारे मीडिया ने कुछ ऐसी सेंसेशन और मिर्च मसाला, और इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा कमाल है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा, कि हमने आदी कर दिया है कि जब तक कोई मसालेदार कोई नेगेटिव खबर सामने नहीं आएगी हम मुतवज्जे नहीं होंगे। तो हमारी इस सेगमेंट में कुलसूम की, मेरी, रुबैका की और मेरी टीम की कोशिश ये होती है कि हम गुड न्यूज यानी इंसान का जिबली तौर पर अच्छी खबर सुनने सुनाने के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स जो काम करते हैं, उनको हम दोबारा से जगाएं और बताएं कि अरे भाई हजरत इंसान तुमने अच्छी खबर सुननी सुनानी है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं तौफीक आप? खैरियत से? अच्छी खबर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। जिस तरह आज आपने दोस्तों का जिक्र किया कि जब दोस्त बैठते हैं तो कहते कोई अच्छी सी खबर ही सुना दो, कोई अच्छी बात बता दो। तो आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है तौफीक, वो भी दोस्तों से। अच्छा, यस, तो बढ़ते हैं और इस बात से रिलेट करते हैं। जुनून और शौक की कोई उम्र नहीं होती, इस बात से हम सब एग्री करते हैं। तो यूएस से ताल्लुक रखने वाले 2 दोस्तों ने ये साबित कर दिया, खास तौर पर म्यूजिक सीखने की और म्यूजिक बनाने की तो कोई उम्र नहीं होती। इन्होंने 88 और 102 साल की उम्र में अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज किया। एलन जो कि इस वक्त 102 बरस के हैं और इनके दोस्त जो कि 88 बरस के हैं, इन दोनों ने ये इरादा किया कि वो अपनी म्यूजिक एल्बम रिलीज करेंगे, क्योंकि एलन बहुत अच्छी पोएम लिखते हैं और मार्विन बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। इस तरह इन्होंने मिलकर म्यूजिक एल्बम रिलीज की। ये म्यूजिक एल्बम 2 साल की मेहनत का नतीजा है। वाओ, सीनियर सॉन्ग बुक आप देखिए, अमेजिंग। कि अमूमन हम क्या करते हैं जी, 60 टापे नहीं, लो जी बीमारियां, बस अब बेटा तो हमारा चल चलाओ है, अब तो आपकी दुनिया है, आपकी जिंदगी जितने गोडे रह जाते हैं गोडे रह तो नहीं जाते जितना हम नफसियाती तौर पे अपने ऊपर हावी और कारी कर लेते हैं कि बस अब हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा ईमान भी है कि रब की जात के पास जिंदगी के जो फिगर है ना, किसको 102 साल, किसको 88 साल, किसी को 88 साल, किसी को 40, किसी की उम्र शायद 3 दिन है, 2 साल है, इस पे किसी की कहती, लेकिन जब तक सांस बाकी है, इस कहानी में हमें ये पता चला आपने भरपूर जिंदगी गुजारनी है। 102 years of age, है ना? Live like once, हर दिन को इस तरह जीना कि बस यही एक दिन है, बड़ी कल हो ना हो क्या पता। Absolutely. तो बढ़ते हैं आज की सेकंड गुड न्यूज के जानिब। सिया केट एक ऑस्ट्रेलियन सॉन्ग राइटर हैं और सिंगर भी हैं, और ये अपनी काइंडनेस की वजह से लोगों के दिलों में घर कर गई। सिया ने ऐसा क्या किया, अभी हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले सिया भेस बदलकर कैलिफोर्निया के एक शॉपिंग मॉल में चली गईं और वहां पर जो लोग खरीदारी कर रहे थे उनके बिल पे करती रहीं। लोकल न्यूज़पेपर के मुताबिक इन्होंने किसी पर ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कौन है। ये बात लोगों को उस वक्त पता चली जब उनकी पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और इन्होंने अपने इस एक्ट ऑफ काइंडनेस से लोगों के दिलों में घर कर लिया। कितनी प्यारी बात है। देखो ना, ये जो बड़े बड़े सिंगर्स और स्टार्स और एक्टर्स होते हैं जो बहुत सा पैसा कमा लेते हैं, तो जिबली तौर पर इंसान में एक ये ख्वाहिश भी होती है कि मैं आप किसी की मदद करूं, मेरे पास बहुत सा जो पैसा है, लेकिन उन्होंने अंदाज कितना जुदा अपनाया, भेस बदल लिया कि किसी को पता ही ना चले कि वो अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो शो ऑफ नहीं। आजकल वरना लोग कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं ये सोशल मीडिया के लिए सब कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन वो उन्होंने इस चीज को भी लेकिन वो पकड़ी गई, वो सोशल मीडिया से पकड़ी गई, सोशल मीडिया से पकड़ी गई लेकिन वो एक्चुअली मीडिया से पकड़ी गई। मुझे लगता है मीडिया ने रख ली ना उस पर नजर, ये कौन है जो ये सब कुछ कर रही है।
वेरी नाइस, अच्छी इंस्पिरेशनल सी स्टोरी। अच्छा जी, अगली खबर क्या? तो वियतनाम से 69 साल एल्बर्ट एक नामवर ऑटो कंपनी में जॉब करते हैं। वो जॉब के दौरान उन्होंने उसी जॉब के दौरान कुछ लोन ले लिया था और वो उस लोन को खत्म करते उसके बाद ही वो अपनी अर्ली रिटायरमेंट के लिए जो है अप्लाई कर सकते थे। जब ये बात एल्बर्ट के बॉस को पता चली कि वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे कि उन्होंने कुछ लोन देना है, तो उनके बॉस ने उनके $5,000 पे किए ताकि वो अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर सके। और एक अच्छी बात ये भी है कि जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको जो है अप्रूव कर दिया गया, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली और अब वो हंसी खुशी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वक्त गुजारते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मतलब ऐसे बॉसेस भी होते हैं, है ना? ऐसे भी होते हैं। मतलब हमारे बॉस इस वक्त सुन रहे होंगे हमारी आवाज, है ना? तो उनको जरा जानना चाहिए कि ऐसे बॉसेस भी होते हैं जो आपका लोन उतार देते हैं और आप बच्चों के साथ जाके मजे की रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव चीज है ना कि अगर कोई, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, वो अपने घरेलू मसाइल की वजह से उन्होंने लोन लिया, वो उस लोन को खत्म करते, पूरा कर पाते, उसके बाद ही वो रिटायरमेंट को एंजॉय कर सकते थे। एब्सोल्युटली। तो भाई हमारी दुआ है कि सबको ऐसे बॉसेस मिले। आमीन। सो बढ़ते हैं आज की लास्ट गुड न्यूज के जानिब। यूएस से ताल्लुक रखने वाले 15 साला मिचेल की आदत इस कदर लोगों को पसंद आई। अब वो क्या अच्छी आदत थी वो हम आपको बताते हैं कि वो अपनी स्ट्रीट और एरिया में रहने वाले तमाम सीनियर सिटीजन्स की बहुत मदद करते हैं। मिचेल रोज इन बुजुर्ग अफराद के घर जाते हैं, इनकी खरीदारी में इनकी मदद करते हैं और अगर किसी को हॉस्पिटल या घर से बाहर जाना हो तो उनकी मदद करते हैं। ये बात लोगों को उस वक्त पता चली जब इनके काइंड डीड को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। अगेन फिर वही बात है कि हम बहुत से काम सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए ना है। देखो जी, वो मैं खाली जगह पे स्टेक खा रहा हूँ, सेल्फी फूड सेल्फी, है ना? और मैं और रेबेका आज जा रहे हैं जी। हमने सोचा है कि सर्दी बहुत ज्यादा है तो मैं और रेबेका पिम्स अस्पताल के बाहर लॉन में जाएंगे। जो अटेंडेंट्स आए उनको हम कोई रजाई तकसीम करेंगे, है ना, और कंबल तकसीम करेंगे। चलो जी, तस्वीरें रेबेका खींच रही है। तो रजाई और कंबल देने का अमल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक आम तासुर ये है कि ये ज्यादा सेल्फियां सोशल मीडिया पे अपनी लाइक्स गुड जॉब, जबरदस्त, माशाल्लाह, कमाल कर दिया, यू नो, इन कमेंट्स को सुनने के लिए होता है। तो ऐसी कहानियां जबरदस्त इसलिए हमें लगती हैं कि वो किसी भी मकसद के बगैर है ना। डेफिनेटली। और आपको पता तो है कि ये जो मिचेल की पिक्चर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, वो एक खातून जिसकी मदद कर रहे थे उसकी बेटी ने ये पोस्ट किया। अदरवाइज मिचेल ने खुद तो ये इनिशिएटिव लिया ही नहीं। ये एक बुजुर्ग खातून की बेटी ने बताया कि ये बच्चा किस कदर रहमदिल है। तो अदरवाइज मैं इसी बात से मुझे एक और चीज तौसीक याद आ रही थी। मैं कुछ रोज पहले कुछ लोग हैं जिनके पिक्चर्स देख रही थी, हॉस्पिटल में लोग लेटे हुए हैं, उनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं उनकी इयादत करते हुए। आई फील सो सॉरी फॉर दैट कि आप इस तरह नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। और एक और चीज रेबेका, फिर हमने ब्रेक पे जाना है। एक और चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। पहले तो हमारे पास एक कैमरा होता था, हम अपनी तस्वीरें खींचते थे। अब हम बात पे बात वीडियोस बना रहे होते हैं, तस्वीरें खींच रहे होते हैं। एथिकली आपको दूसरे की प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए। उसूल क्या कहता है माशरत का, एथिक्स का उसूल क्या कहता है कि आप किसी की तस्वीर खींचने लगे हैं या किसी के साथ तस्वीर खींचने लगे हैं, आपको उससे इजाजत लेनी चाहिए कि मैडम या सर, मैं आपके साथ तस्वीर खिंचा लूं। हमने अमूमन देखा है कि कोई प्यारा सा बच्चा हमें नजर आता है, हम कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। अरे भाई, इसके माँ बाप से आप पूछें तो सही कि आपके बच्चे की क्या हम तस्वीर खींचें। तो ये इजाजत लेना जो है ना, ये बहुत जरूरी है। और वीडियोस हम बात बे बात बनाने लग जाते हैं, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा ही है। सो जीती रहो, खुश रहो। मजे की खबरें थी, अच्छी मोटिवेशन मिली। राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे अब हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फातिमा मेरे साथ होंगी, फातिमा जदूल। और खवातीन जरा रेडी हो जाएं, लड़कियां जरा रेडी हो जाएं, वैसे लड़के भी रेडी हो जाएं, क्योंकि आप भी अपनी कोई बहन को, कोई मंगेतर को, किसी दोस्त को, कजिन को, अम्मी को आप अगर खुद से गिफ्ट में देना चाहते हैं या अपने लिए शॉपिंग जाके करना चाहती हैं, तो आज फातिमा का सेगमेंट जो है वो खवातीन के खुस्सों के हवाले से, कौन से ट्रेंड्स हैं, किन कपड़ों के साथ खुद से अच्छे लगेंगे, कलर्स कौन से इन है, कौन से आउट है, वही मेरे साथ अभी मिलते हैं। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। और अब
अब तो लगता है दुनिया समझ कर हमारी मुट्ठी में आ गई है। हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया। इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू। पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट, ताकि कुछ मिस ना हो। वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। जब हमने ब्रिटिश आर्चरों को बनाने का फैसला किया तो हमें यकीन था कि इसको जरूर पसंद किया जाएगा। हमने इस ड्रामे में 5 साल का अर्सा बल्कि 1 साल ट्रेनिंग शामिल कर लें तो ये 6 साल के दौरान हम दिन रात काम करते रहे। इसी दौरान खैमा बस्ती कायम की गई। इससे कबल कभी भी ऐसे ड्रामे पेश नहीं किए गए। हमारे लिए कई बार कई मनाजिर की शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम हो जाता था। आप तुर्क हों और पाकिस्तान से मोहब्बत ना हो, ये नामुमकिन है। ईमान की ताकत जिसके दिल में मौजूद हो, वो चाहे किसी भी मुश्किल में घिर जाए, ईमान उसे हमेशा साबित कदम रखता है। जज्बात में आके रवाना तो हो गया है, लेकिन वापस आता भी है या नहीं? हम आ गए हैं भाई। बस अब बहुत हो चुका, अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी सुलेमान शाह। मैं तैयार हूँ उस्ताद आज़म, अपने भाइयों की तरह मुसलमानों के खिलाफ हाजिर हूँ। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना दूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है? अल्लाह ही बचाएगा, और कौन? आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। वायरस से बचने के लिए मुझे और आपको बहुत एहतियात करनी है। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप पब्लिक स्पेस में या गैदरिंग में या कहीं पे जाते हैं तो बिल्कुल जाना बंद कर दीजिए, और अगर जाना जरूरी है तो मास्क पहन लीजिए। अपने हाथों को बहुत साफ कीजिएगा, बार बार अपने हाथों को धोएं, और लोगों से थोड़ा सा गैप रखिए। सोशल एक्टिविटी कम कर दीजिए, दूर रहिए, और अपने रब को याद कीजिए और दुआ कीजिए, क्योंकि रब की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमारे बहुत ज्यादा मशरकी ओढ़ने पहनने का जो रिवाज है, जो ट्रेंड्स रहे हैं सदियों से, उसमें एक चीज कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, और वो है खुस्सा। जो कुछ भी हो जाए, कितने भी मॉडर्न और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, तो जनाब ईस्टर्न इन है तो 60s इन है कि 90s आउट है, इस तरह की जितनी भी गुफ्तगू फैशन डिजाइनर्स और फैशन गुरुज और कंसल्टेंट्स आपको बैठ के करें, जब बात खुस्सों की आती है ना, सारे कहते हैं हाँ जी खुस्से तो हर वक्त इन रहते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या इन और क्या आउट है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज फातिमा जदून। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, वैसे खुस्से कभी आउट नहीं, कभी भी आउट नहीं है ना, ये क्या चक्कर? खुद से आप देखें तो हमारे मुगल दौर से चल रहे हैं, और जहांगीर जो हमारे बादशाह थे उन्होंने इसका ट्रेंड शुरू किया था। और मजे की चीज है कि उस जमाने में जो खुस्से है ना, वो बड़े ही रॉयल लोगों के लिए थे। आम जो लोग हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा, यानी खुस्सा जो है वो एक बड़ा शाही उसमें एक आता है, बिल्कुल।
کیونکہ توصیف اس وقت جو جوتے ہیں ان پہ ریئل جیم سٹونز تھے، گولڈ کی تار سے، سلور کی تار سے بنایا جاتا تھا، لیدر بڑا فائن یوز ہوتا تھا، بڑا مہنگا جوتا تھا، اور مطلب اس کو عام لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو بہت ہی زیادہ سستے سولوشنز بھی ہیں اور مہنگے سولوشنز بھی ہیں، مہنگے بھی اور سستے بھی ہیں. لیکن جو ٹرینڈ میں یہ آیا نا فرام پاسٹ 3 to 4 years، یہ جو بہت زیادہ ٹرینڈ میں آیا ہے، اور میں نے مردوں میں اس کا اتنا فیشن نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. فیمیلز بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں، کیونکہ مردوں کے شاید ٹرینڈ بہت زیادہ ایسٹرن نہیں آتے. دیکھیں مردوں کے ٹرینڈ ویسٹرن کی طرف بڑے زیادہ ہیں، ہمارے ایسٹرن میں زیادہ بڑے ہیں. اور کوئی بھی پرفیکٹ ایسٹرن وارڈروب ہے نا، اس کی کچھ اسپیسیفک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کے پاس اچھے جھمکے ضرور ہونے چاہیے، ایک اچھی چادر ضرور ہونی چاہیے امبرائڈری ٹائپ. ٹھیک ہے، جس طرح کی میری ہو گئی. ٹھیک ہے، مطلب امبرائڈری والی جو چادریں پراپر جو چادر لینے کی شوقین آنٹیاں ہے وہ جانتی ہوں گی کہ پشمینہ، شاتوش، یہ وہ چیزیں جو بڑی رویل چیزوں میں آتی ہیں. بالکل. اور اس زمانے میں کیا ابھی بھی اگر اوریجنل شاتوش ہے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک ہے، آپ یقین کر سکتے ہیں شاتوش کے چھلکے کی بھی شال ہے. ارے واہ، وہ تو نہیں ہوگی. وہ چھلکا افورڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اصل شاتوش تو بڑے شاہی لوگ افورڈ کرتے ہوں گے. لیکن اسی طرح خصے کا جو ایک وہ ٹرینڈ ہے کہ پہلے زمانے میں خصہ میں نے آپ کو بتایا نا، جس طرح جہانگیر اور یہ ہمارے سارے بادشاہ پہنتے تھے، پھر یہ ہمارے کامنرز نے بھی پہننا شروع کر دیے. ان کو سلک کے دھاگوں کی کڑھائیاں اور پلین سلک. پھر یہ بہت زیادہ جو ہے ٹرینڈ چائنا سے بھی آیا. اچھا. چائنا میں اس کو ووڈن خصے اور ان کا ٹرینڈ آتا تھا، لیکن وہ بہت کمفرٹیبل نہیں تھا. آپ دیکھیں لکڑی کا جوتا کبھی بھی بڑا کمفرٹیبل نہیں ہوتا. ہاں، لکڑی کے جوتے ادھر ہالینڈ میں بھی پہنا جاتا ہے. لکڑی کے جوتے وہ تو ڈیکوریٹو بھی ہیں لیکن ان کو ایکچولی پہنا بھی جاتا ہے. لیکن چائنا کے اندر بھی. چائنا میں خصوں کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ تصویریں ہمارے پاس. بالکل، خصوں کی ہمارے پاس جو تصویریں، خالی کہنا یہ چاہوں گی کہ ان تصویروں کو جب آپ دیکھیں گے ہم ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر دیں گے کہ کیا ہے. لیکن اب جو خصے ہیں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی پکچر ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے. یہ بڑا کیجول سا خصہ ہے. مایا علی نے ان کو اپنے ٹرینڈی ایک ایسٹرن اور ویسٹرن فیوژن کا جو ایک ان کا فراک تھا اس کے ساتھ پہنے. پہننے کو اس کے ساتھ آپ اپنے سنیکرز بھی پہن سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے لک کو ایک دم ایسٹرن کرنا ہے تو پلین بلیک جو خصہ ہے وہ بہت آرام سے آپ کیری کر سکتے ہیں. اور تقریباً آپ کی وارڈروب میکسیمم وارڈروب کے ساتھ اچھا لگے گا. بالکل. بلیک سیف کلر ہوتا ہے. بلیک از دا سیفسٹ کلر. بالکل. اس میں جو آج کل ہمارے پاس جن لڑکیوں کو سنیکرز نہیں پسند ہیں ان کے پاس پلین خصوں کی کلیکشن بہت اچھی ہونی چاہیے. ہاں، اور اس میں بیسک 3-4 کلر اگر آپ کے ہونا، میرون ہو جائے، بلیک ہو جائے، بالکل بالکل، بیج کے اندر ایک ہو جائے تو میرون، بلیک اور بیج، یہ 3 اگر ہیں آپ 3 جو یہ وہی والے ہو گئے جو جیسے ہم اپنے کہتے ہیں نا کہ آپ مرد حضرات کے پاس 3-4 کلرز کے جوتے اگر فکس ہیں تو ان کو آپ مکس اینڈ میچ کر لیتے ہیں. اسی طرح یہ خصوں کے کلرز کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے جی. اگلی تصویر پہ چلتے ہیں. اچھا جی، یہ ہو گئے جو بہت ہمارے صحیح، جس طرح آپ عید کا کوئی اوکیزن ہے یا کوئی لائٹ ایسا اوکیزن ہے تو آپ یہ دیکھیں پلیٹ خصہ تھا لیکن اس میں بڑی ہلکی سی امبیلشمنٹ ہوئی ہوئی ہے. تو وہ اگر آپ کے کپڑوں میں ہلکی سی بھی گولڈ کی تار ہے تو یہ اچھا مکس والے جو اس ٹائپ کے جو ڈریس کے ساتھ کیری کرنا ہے وہ پراپر ایسٹرن لک آتی ہے. تو اگر آپ کو بہت زیادہ ایسٹرن لک دینی ہے اپنی، اور آپ کو سب سے بڑی چیز رسک نہیں لینا. فیشن میں بھی تو رسک ہے نا، بہت ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں رسک کے بغیر فیشن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو سیفسٹ پلے کرنا تھا. بالکل ٹھیک ہے کہ جس کلر کا ڈریس ہے اسی کلر کا آپ خصہ پہننا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم اگلی تصویروں پہ چلتے ہیں. فرسٹ پکچر تھی ہماری عائزہ خان کی. اگر آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ نے بہت ہی نیون سا اور بہت ہی امبیلشڈ خصہ لینا. بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے بہت زیادہ ایک دم ہاٹ پنک خصہ لیا. اب ہاٹ پنک خصے کے ساتھ سیفسٹ ہے کہ آپ اس کو آف وائٹس میں چلے جائیں اپنے ڈریس کو. پھر آپ کا دیکھیں آپ کا جوتا اسٹینڈ آؤٹ کرے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں الٹ ہو گیا. ڈریس جو ہے وہ بڑا ذرا برائٹ کلر کا ہے اور خصہ جو ہے وہ ایک دم سے آپ نے بالکل خصہ ہم نے آف وائٹ دے دیا. لیکن یہ چیز کا دھیان رکھیں کہ کیونکہ آپ کا جو ڈریس ہے یہ تھوڑا کسی اوکیزن ٹائپ کا ڈریس ہے
اور انہوں نے پراندہ بھی اس کے ساتھ بڑا ہی ایسٹرن لک کی دی ہے. تو انہوں نے خسے کو پلین وائٹ پہ نہیں کیا, وائٹ کے اوپر وائٹ ہی امبیلشمنٹ ہے. بڑی خوبصورت ورائٹی ہے خسوں میں بھی. بالکل بالکل. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شیپس بھی بڑی نئی نئی بہت چینج ہو رہی ہیں, بہت زیادہ شیپس چینج ہو رہی ہیں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ سب وہ جو ہماری جیولری کے پیسز تھے وہ ہمارے خسوں پہ بھی آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا جی, اب ہمارے پاس تصویریں پتہ لگا ہے کہ کافی زیادہ ہیں, اس لیے ہم تیز ذرا تصویروں کو لے کے چلیں گے. حلیم فاروق نے ان کو بہت زیادہ سیفسٹ پلے کیا اور انہوں نے اس کو سیف پلے کرنے کے لیے اپنے خسے کو بھی وائٹ ہی رکھا اور ڈریس کو بھی وائٹ ہی رکھا. لیکن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خسا ہے آپ چیک کریں, اس پہ امبیلشمنٹ بہت خوبصورت ہے. ساری پرلس کی امبیلشمنٹ ہے, فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ٹیسلز والی امبیلشمنٹ ہے. تو مطلب اگر آپ اچھا جوتا بھی پہننا چاہ رہے ہیں لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ امبیلش ہو اور جیولری نہ ہو, تو خسے میں امبیلشمنٹ جتنی زیادہ ہوگی, مطلب جیولری آپ خود نہ پہنے, خسے کو پہنا دیں. کیا بات کی اچھا جی, یہ بھی بہت خوبصورت. بالکل, یہ ہمارا پنک کے ساتھ ہے اور انہوں نے بھی امبیلشمنٹ چکن کاری کے ایک پلین کرتے کے ساتھ ایک سمپل سا, جب آپ کرتا اپنا خسا رکھیں گے تو وہ اچھا لگے گا. یو ہیو ٹو میک شور کہ کہیں پہ بھی بہت اوور نہ ہو. اگر وہی والی بات ہے کہ لیس از مور والی کہانی ہے توصیف. اگر آپ خسا پلین رکھ رہے ہیں تو پھر ڈریس میں امبیلشمنٹ کر لیں. اچھا, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو آپ کی مثال کے طور پہ, ویسے تو خواتین کے خسوں پہ آج ہم بات کریں, لیکن مردوں کے خسوں کی اگر ہم بات کریں تو شادی بیاہ یا مہندی کی وارڈروب میں دولہا جو ہے وہ جو ویسٹ کوٹ پہن رہا ہے اسی کے کپڑے کا آرڈر پہ کسٹمائز خود سے بن رہے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے. بہت اچھا. خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کے جو پاؤچز ہیں یا جو دوپٹے کا مٹیریل ہے وہ آپ دے دیتے ہیں, اسے اپنے ہینڈ بیگ پہ یا اپنے خسے پہ. اور اب تو میرا خیال ہے کہ ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر خسا بنانے والے یہ آرڈر پہ آپ کو خسا بنا کے دیتے ہیں. برانڈز ہیں خسوں کے, خسوں کے برانڈ. بالکل جی. اب ہم اپنے نیکسٹ پہ جو دکھائیں گے کہ صبا قمر نے اپنی ایک دم اسٹیٹمنٹ کو چینج کرنا تھا, لیکن جو اس ٹائپ کے جو پلین ہمارے خسے ہیں سلک کے, جو آپ نوٹ کریں یہ وہ خسا ہے جو ہم عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں جی. جو بیسک خسا ہے, جو لیدر کا خسا ہے, لیکن کیونکہ ان کے اس میں بہت ہلکی والی تار تھی اور کیونکہ ان کا ڈریس اسکرین پہ پراپر نظر آ رہا ہوگا کہ نیچے ان کے دامن پہ بہت ہیوی ورک ہے, وہی والی چیز کہ جب آپ بہت زیادہ پلے کرتے ہو اپنی شرٹ کے ساتھ اور فلیئرز کے ساتھ تو پھر خسے کو کم ہی اس میں رہنا چاہیے, ورنہ آپ کا ڈریس بھی آپ ایسی لگو گے کہ بس سارا کچھ آج ہی پہن لیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, یہ کیا ہے؟ بلیک کا بھی ہم نے ٹچ کیا. اور جی اور یہ جو ہے یہ ہمارا ویڈنگ ویئر ہے, ماہرہ خان نے جو پہنا ہوا ہے یہ بہت زیادہ فلیئر دی ہے, لیکن انہوں نے فلیئر کے ساتھ کھیلا ہے, لیکن توصیف ان کا جو ڈریس تھا وہ بہت پلین تھا. تو ان کا خسا جو ہے بہت خوبصورت کندن کے کام والا ہے. آج کل تو یہ لاسٹ پچے تھی, کہنا یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے آج کل کے جو خسے ہیں ان پہ پرلز کا کام بھی ہے, کندن کا کام بھی ہے, ایون کورا دبکا, مطلب سب کچھ ہے جو ہمارے دوپٹوں پہ اور ان پہ کام ہوتا ہے. اور وہ جو ہیرے جواہرات والی آپ بات کر رہی تھی, تو آج جو آپ نے خسا پہن رکھا ہے وہ کندن کا, وہ کندن. اچھا, تو مجھے تو ڈائمنڈز بھی نظر آ رہے تھے. بالکل, یہ کندن وہ جو پرانی جو ایک ہماری جیولری یوز ہوتی تھی اس کا. اب دیکھیں میں نے اگر پلین بلیک ڈریس پہنا ہے اور شال کے اندر بیج تھا اور بہت زیادہ ملٹی کلر زیادہ میرے شال میں تھے, تو آئی جسٹ وانٹیڈ کہ ڈریس جو میرا خسا ہے وہ امبیلشڈ بھی ہو لیکن کلرفل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پھر میری شال پرومیننٹ نہیں ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بھی کہ اس کے اندر سے وہ جو اس کے جو بھی ڈائمنڈ کے جو اسپارک ہے وہ نکل کے آ رہے ہیں, یعنی کہ وہ پرومیننس لے رہا ہے پوری وارڈروب. خسا جو ہے وہ نکل کے آ رہا ہے. اگر دوپٹہ بھی, شال بھی, شلوار قمیض بھی, خسا بھی, سب کچھ بھی ایسا ہوگا تو وہ لگے گا وہی جو ابھی تھوڑی پہلے بات ہو رہی تھی, ایک ہی دن سارا کچھ آپ نے پہن لیا. اب اگر اس ڈریس کے ساتھ میں پلین بلیک خسا پہن لیتی تو یہ میرا تھوڑا سا بیٹھ جاتا ڈریس اور میں ادھر کے لیے سوٹیبل نہ ہوتی. ہاں, اگر میں کسی ایک نارمل سے کسی لنچ پہ جا رہی ہوں تو آئی کین ویئر بلیک خسا ود اٹ, لیکن اگر میں ڈنر پہ جاؤں گی تو میں اس کے ساتھ اپنا یہی والے خسے پہن. ہمیں دن اور رات کا فرق دیکھنا پڑتا ہے. تو دن اور رات کا کوئی طرح بتا دیں کہ فرق یہ ہے کہ دن میں آپ تھوڑا سا مطلب کم, بہت زیادہ بالکل کم آپ اس میں رکھیں گے. آپ ایک دم اپنے آپ کو ایک دم اسٹینڈ آؤٹ کرانے کی کوشش میں سب کچھ نہیں کر لیں گے. ایگزیکٹلی. وہ ٹرینر کاشف اور میں اکثر جم اور اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ شوخے نہیں ہونا. بالکل, تھوڑا سا کم شوخا ہو جائے. بالکل, دن میں کم شوخا ہونا, رات میں تھوڑا سا شوخا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا رات میں ہم لوگ دن سے سارا دن کی تھکاوٹ ختم, وہ
अर्ज पर होती है हमारी जो थकावट है ना, अच्छा तो हमें होता है कि हाँ तैयारी के साथ। अब दिन की शादियां भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उनमें भी आपने बैलेंस तो यही रखना है कि दिन में कम थोड़ा सा आपने मतलब कलर्स को थोड़ा कम रखना है, रात में कलर। थैंक यू सो मच। मजे का सेगमेंट था आज, खुशियों के हवाले से अच्छे हमें आइडियाज भी मिले, और मेरा ख्याल है कि जो मेन टेक अवे था वो ये कि अगर गुस्सा आपका हैवी है तो ड्रेस जरा लो टोन में, और अगर ड्रेस हैवी है तो गुस्सा जरा थोड़ा सा हल्का हाथ वाला रखे। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। हम चल चलेंगे राइजिंग पाकिस्तान में, एक छोटा सा ब्रेक। मिर्जा यासीन बेग साहब हमारे साथ हैं इसके बाद, और मजाक और ह्यूमर इस हवाले से बात होगी। और इनका कहना यह, बल्कि इनकी किताब का जो एक तरह से टाइटल और सेलिंग पिच भी ये है कि नए दौर का नया मजा। तो बेग साहब, क्या मतलब हर दौर का नया मजा होता है? तो वो पुराना मजा पुराना हो जाता है, तो हर दौर को एक नया स्टाइल चाहिए होता है, पुराना स्टाइल ऑब्सोलीट हो जाता है। इसका मतलब हर 20 बरस के बाद जो नया मजा आएगा तो पुराना ओल्ड हो जाएगा। इस सीन क्या है, नया मजा और पुराना मजा में फर्क क्या है, ये हम एक सब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं राइजिंग पाकिस्तान में। काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने। देवसाई के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं, और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले, वादी में अलतत और बलतत सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है, ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। आज आपकी मुलाकात मैंने करवानी है मिर्जा यासीन बेग साहब से, जो कि एक मज़ाह निगार हैं, सहाफ़ी हैं। जिंदगी का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा है, लेकिन अब पिछले तकरीबन 18-20 बरस से कनाडा में मुकीम है, और वहाँ पे सहाफत भी कर रहे हैं, मज़ाह भी लिख रहे हैं। लेकिन वहाँ जाकर इनके मज़ाह का अंदाज भी कुछ बदला, इसलिए कि जब देसी बैरून मुल्क जाते हैं तो उस हिजर का अपना एक दुख लिए होते हैं, लेकिन इनके उस मज़ाह में भी उस हिजर के दुख के साथ खूबसूरत सी तंज की आमेजिश भी हमें नजर आती है। आई एम सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि बेग साहब आज हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपकी इस मुलाकात के साथ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में मेरी मौजूदगी की तौसीक हो गई है। इनायत आपकी, इनायत आपकी। आपकी जो किताब है पार्चे, जी जी, उसका एक सब हाशिया टाइटल है जी जी, नए दौर का नया मजा। जी सबसे पहले तो मेरी रहनुमाई फरमाइए कि नए दौर का नया मजा, तो मतलब इसका मतलब है मजा हर दौर में उसका अंदाज बदलता रहता है और ये बदलना चाहिए। बिल्कुल जनाब, जब आपकी टेक्नोलॉजी बदल रही है
उससे आपका कल्चर बदल रहा है, आपकी माशरत बदल रही है, रहन सहन बदल रहे हैं, नई इजादात आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे जो एक माशरती सेटअप होता है, आपका जो जहन बदलता है, तो मिजाज उसकी अक्कासी करता है, उसी पर तंज करता है, उसी पर जो है शगुफ्ता जुमले लिखता है। तो जो पिछला मिजाज होता है वो दरअकीकत उनमें जिनमें वर्थ होती है वो क्लासिकल मिजाज में तब्दील होता चला जाता है। ऐसा ऐसा वो हमें फिर ओल्ड क्लासिक बन रहा है। और जब आप उनको पढ़ते हैं तो वो माजी की चीजें आपके सामने आया होती हैं, और जब आज का मिजाज पढ़ रहे हैं तो आज दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, ठीक है ना, दूसरी फनून लतीफा में क्या हो रहा है, आपके ड्रेसेस में क्या हो रहा है, आपके कल्चर में क्या हो रहा है, आपकी जबान पे क्या हो रहा है, और आप देख लें जबान भी तो बदलती रहती है, नए अल्फाज वही मिजाज का रंग। और मैं देखता हूँ कि मिजाज में जो शोरा है वो भी, या आप जैसे नसर निगार, वो भी अब जो हमारी टेक्नोलॉजी में सेल्फी का लफ्ज, जी, अब सेल्फी का लफ्ज आपको अक्सर ट्विटर का लफ्ज, हाँ है ना, फेसबुक का लफ्ज आपको मिजाज में, शायरी में भी और नसर में भी नजर आता है। मैंने छोटे छोटे फिकाइये लिखे सारे नए मौजूआत पर, सेल्फी पे भी मैंने लिखा है। और मैं हमेशा, अब देखिए मिजाज का अब एक रंग ये भी हो गया है कि अब लोग उतने बड़े बड़े मज़ामिन नहीं पढ़ते। पहले जो हमारे क्लासिकल लिखने वाले थे मिजाज और तंज, वो 10-10 सफ़े का लिखते थे, अब दौर नहीं है। अब मैं लिखता हूँ आधा सफ़े का, 1 सफ़े का, बहुत मैं लिखूंगा 1.5 सफ़े का, ताकि आप अगर किसी वक्त किताब खोलें या आप मेरा कहीं कुछ पढ़ रहे हैं तो वो आपके पास 5 मिनट है, आपने पढ़ लिया, आपने एंजॉय कर लिया। बल्कि आपके तो वन लाइनर्स भी हैं। मेरे वन लाइनर्स भी हैं, और ये मेरी बड़ी मकबूलियत है। फेसबुक से मैं पिछले 18 साल से 19 साल से वहां पर हूँ। फेसबुक के जरिए मैं अपने पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर मेरा मतलब सुबह उठता हूँ, शाम होती है, रात होती है, रहता वहां हूँ, लेकिन दिल जो है पाकिस्तान के साथ। आपकी सुबह होती है, हमारी रात होती है। बिल्कुल, जिस वक्त आपका यहाँ शो चल रहा होता है, हम रात होती है, हमारे वहाँ रात होती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम PTV ग्लोबल पे फिर वहाँ की सुबह के मुताबिक अपने शो को रीरन भी करते हैं। अच्छा बेग साहब, ये बताइए कि ये जो आपने जो कहा कि तबालत मुख्तसर हुई है, नसर की थी, इसकी बुनियादी तौर पर वजह ये कि इंसान के पास वो रिटेंशन पावर, हम कहते हैं बस जल्दी जल्दी अगली चीज। तो क्या खुल के लिखने का जो अपना लुत्फ था, 15 सफ़ों में एक बार उसको कहना, वो फिर लुत्फ अब जाता रहा? नहीं, जो वो उसके लिखने वाले भी अपने। अब मेरे पास जब कम वक्त है, बहुत ही मुख्तसर वक्त है, मैंने वन लाइनर लिख ली, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा वक्त मिला, मैंने थोड़ा सा एक 1.5 सफ़े का लिख दिया, ठीक है ना। और जो ऐसे मौजूआत हैं जिनमें मुझे तवील लिखना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं वक्त निकालता हूँ, अलग से बैठता हूँ, क्योंकि मिजाज जो है इसका बहुत गहरा ताल्लुक आपके मूड और जहनी हाजिरी से होता है। ओके, अगर वो टेम्परामेंट आपका टूट गया एक दफा, अगर मैं एक चीज लिख रहा हूँ तो फिर मैं उसको उठा के वैसे ही रख देता हूँ, क्योंकि मैं अगर 10 मिनट बाद दोबारा आऊंगा तो शायद जो चीजें मेरे जहन में चल रही थी वो वहां खत्म हो चुकी होती। अच्छा, ये खुद भी उससे एक मजाहिया मूड होता है, उसको हम एक मजाक का मूड को मजाहिया मूड कह सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं अगर चंद ऐसे लोगों के साथ बैठाऊंगा जो बहुत अच्छे जुमलेबाज हैं, ठीक है ना, हिस्से मिजाह रखते हैं, तो खुद ब खुद मेरी मिजाह भी जो है वो जाग पड़ती है। अब जैसे कल परसों में बैठा हुआ था तो एक गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाई ये आप आए हुए हैं तो एक जुमले में वन लाइनर में बताइए। तो मैंने कहा कि देखिए, इस कदर धुंध है, हर चीज जो है छुप चुकी है, लेकिन महंगाई फिर भी नजर आ रही है। वाह वाह वाह। अच्छा, कुछ वन लाइनर्स और इनायत हो या किसी चीज से कोई इक़्तिबास, क्योंकि अब मेरे जो नाज़रीन है वो ये भी चाह रहे होंगे भी एक साथ बैठे सिर्फ गप्पे नहीं होनी चाहिए, कुछ हमें सुनाया भी जाए। बिल्कुल। मैं पहले एक छोटा सा आपको अपना उसमें उसको भी और मुख्तसर करके मैं चंद जुमले। एक मौजू है ताज़ियती प्रोग्रामों की अफादियत। वाह। मरने के बाद ताज़ियती प्रोग्राम करना मरहूम से आखिरी फायदा उठाने के मुतरादिफ है। वाह 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 वाह। अच्छा, ताज़ियती इजलास से मरहूम के अलावा बाकी सबको कुछ न कुछ फायदा हो जाता है, कम से कम चाय समोसे ही खाने को मिल जाते हैं और तस्वीरें अलग खींचती हैं। और एक जुमला सुनिए कि ताज़ियती इजलास में मरहूम के अलावा हर कोई आ सकता है। वाह, क्या अच्छा। ताज़ियती इजलास में मरहूम के लिए जो तारीफी कलमात कहे जाते हैं, अगर उनकी जिंदगी में कह दिए जाते तो शायद मरहूम 10 साल और जी लेते। वाह वाह वाह। इस तरह की चीजें। क्या अच्छा। तो ये मैंने आपको और डिटेल। अच्छा, तो एक और डिटेल हमारे पास फेसबुक यूजर से ज्यादा वक्त है। चले ठीक है। ये अच्छी बात की आपने, हौसला अफजाई। एक मेरा मजमून है जो लोगों में भी बहुत पसंद किया जाता है और मुझे खुद भी पसंद है, थोड़ा सा तवील है लेकिन मैं उसमें से इक़्तिबास आता हूँ। हाँ, अपनी ताज़ियत आप। अच्छा। हाँ, मेरे मौत पर मेरी सहाफ़ी दोस्तों ने मकामी खबरों वाले सफ़े पर स्याह हाशिए में 2 कालमी खबरें लगाई।
दूसरों की खबर लगाने वाला आज खुद खबर और खबर बन गया। एक मतन में लिखा गया, मरहूम ने अपने पीछे सिर्फ एक बेवा, 2 खुश-खुर्रम बच्चे, याहू की 2, जीमेल की 1 और हॉटमेल के 3 अकाउंट्स, एक फेसबुक और ट्विटर अकाउंट और नेट पर अपनी लातादाद ऐसी तस्वीर छोड़ी जिसे देखकर महसूस होता है कि वो जिंदगी से बेजार थे। वाह वाह वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। इसमें एक चीज मिस करने वाली नहीं है, सिर्फ एक बेवा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बेवा नहीं है, सिर्फ एक बेवा। सिर्फ एक बेवा बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसकी भी आगे तशरीह है। अच्छा। मरहूम को आखिरी उम्र में, एक और जुमला सुनिए, मरहूम को आखिरी उम्र में पेंटिंग का शौक हो गया था, हर वक्त अपने बालों को रंगते रहते थे। वाह वाह वाह, क्या अच्छा। अच्छा, और थोड़ा सा इसमें जो है यानी थोड़ा सा कहीं कहीं तंज के साथ संजीदगी आती है, तो वो ये है कि लॉन्ड्री से चिढ़ते थे, कहते थे इंसान को अपने जहन, कान और कपड़ों का मैल खुद अपने हाथों से निकालना चाहिए, और बात यह है कि इस काम के लिए वो अपने हाथों को साल में सिर्फ 2 बार जहमत देते। मरहूम की मिजाह किस्म के लिए बड़ी खिदमत थी, जिंदगी में 3 बार अपनी बत्तीसी तब्दील की। वाह वाह। तो अच्छा बेग साहब ये बताइए कि आप लिखने के बाद आपका पहला कारी, पहला सामे कौन होता है? घर वालों को सुनाते हैं, अहबाब को सुनाते हैं, या खुद ही? मैं सबसे पहले अपनी बीवी को सुनाता हूँ। अच्छा, ओके। क्योंकि उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है बहुत देर से आती है। क्योंकि वो इतना मेरा मिजाज सुन चुकी है, वो आदी हो चुकी है, अब उसको हंसाना या उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। तो अगर मैं कोई मजमून सुनाता हूँ, अगर वो मुस्कुरा दे तो मैं समझता हूँ डन के ठीक। हाँ, और वो बाकायदा मुझ पर जो है ना फिर कहती भी है ये जुमला अच्छा था, ये नहीं था, ये था। तो पहली सामे मेरी वही है। अच्छा, और उसका भी पहला सामे मैं होता हूँ सुबह उठते ही। अच्छा, मियाँ बीवी के झगड़े या मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वो खैर पूरी दुनिया में आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर भी उसको मौजू बनाया जाता है, बहुत से लिटरेचर्स में उस पर लिखा गया। लेकिन हमारा जो साउथ एशियन कल्चर है उसमें भी, पंजाबी जबान में भी, उर्दू जबान में भी बहुत ह्यूमर उस पर क्रिएट होता है उसके अराउंड। तो क्या एक मिजाह निगार, चाहे वो शायर है या नसर निगार है, उसके लिए मियाँ बीवी के मौजू पे लिखना मैंडेटरी हो जाता है? मतलब इसके बगैर आपका काम मुकम्मल नहीं होता? और क्या आपने लिखा? बहुत। और आप देख लीजिए दुनिया में जो सबसे ज्यादा मिजाह लिखा गया है, वो आप अंग्रेजी मिजाह भी उठा लें और वेबसाइट उठा लें, किताबें उठा लें, जोक्स देख लें, सबसे ज्यादा मियाँ बीवी पर है। अब चूंकि खवातीन जागी हैं तो बड़े एतराजात करती हैं कि जी, तो मैं उनसे कहता हूं कि देखिए ये इस बात की दलील है कि मर्दों में हिस्से मिजाह है, और हम आपको भी इजाजत दे रहे हैं खुली कि अगर आप हम पे मिजाह कीजिए, शौहर से अगर आप तंज कर सकती हैं, मिजाह लिख सकती हैं, आप लिखें। क्योंकि ये तो चीजों को शक्ल भी दिखाती है किसी तरीके से, एक आईना भी होता है, और दूसरा इससे हम सीखते समझते सब कुछ है। तो ये तो हमें साफ सुथरा बनाने में मदद देती है, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट लाती है, अंदर से हमें एक खुशी तमानियत मिलती है। तो ये खेल तो जारी रहना चाहिए। तो ये ओपन प्लेइंग फील्ड है, मतलब खवातीन शायरात या नसर निगार जो है उनको भी उतना ही हक है कि वो शौहर को, बिल्कुल बिल्कुल, अपने शौहर को आप तंज का निशाना बना सकती हैं, आप उनके लिए मिजाह लिख सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। और ये आपकी सलाहियत है कि आप वो बारीक लकीर और मिजाह की और लच्चरपन की वो हमारे लिए भी है, उनके लिए भी। ये बारीक लकीर क्या अंदर होती है, ये सेल्फ सेंसर होता है कि ये लकीर मैंने क्रॉस नहीं करनी, ये मिजाह है, और ये मिजाह के बाद ये अब इंसल्ट है, ये बदतमीजी है, ये फक्कड़पन है, ये लचरपन है। वो बारीक लाइन कैसे पकड़ी जाए? वो बारीक लाइन इसी तरह पकड़ी जाती है कि लिखने वाला ये हमारा अपना सेंसर है, ठीक है ना, कि हम अपने आप को, और हम तहरीरों में अपने कितने मजे हुए हैं, हमारी सलाहियत ऐसी कहती है। क्योंकि लचरपन जब आप ले आएंगे तो फक्कड़पन ले आएंगे तो वो मिजाह किल हो जाता है। आप देख लीजिए यूसुफी साहब का मिजाह, आप देख लीजिए इब्न इंशा का मिजाह, अगर आप तंज निगार देखना चाहते हैं तो इब्राहिम जलीस को देख लीजिए, फितरत साहब को आप देख लीजिए, ठीक है ना, कैसा कैसा हमारे यहाँ लिखा गया और बेहतरीन लिखा गया। तो ये वो मिसालें हैं जिसमें कहीं वो बारीक लाइन क्रॉस नहीं, ठीक है ना। अच्छा, बैरून मुल्क का मिजाह, अंग्रेजी मिजाह आप देखें, उसमें कुछ मौजूआत हैं जिस पर वो स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन वो चीजें अभी हमारे यहाँ दाखिल नहीं हुई, लेकिन वो बाकी सारी चीजों में सलाहियत कर रही हैं।
ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی لانا چاہیے, سلیقے سے لانا چاہیے, اپنے کلچر کے حساب سے لانا چاہیے. دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, اب کوئی چیز کو ہم الگ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے. اسی لیے میں نے اس میں بھی کہا ہے کہ مزاح کی باؤنڈری کو اب وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. مرزا یاسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گپ شپ کا, گفتگو کا اور سیکھنے کا سلسلہ ان سے جاری ہے. رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ اور آپ سے ہم سنیں گے بھی, ون لائنرز اور اقتباس. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ تعارف کے ابتدا میں میں عرض کر رہا تھا کہ بیگ صاحب پچھلے تقریباً 18-20 برس بلکہ 20 برس تقریباً 20 برس سے ہونے والے کینیڈا میں مقیم ہے. اور وہ لوگ جو اس وقت پی ٹی وی گلوبل پہ ہمیں بیرون ملک دیکھ رہے ہیں, پاکستانی ڈائسپورا, وہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اس معاشرے کا جتنا بھی لطف اور حسن ہو اور جتنے بھی وسائل ہوں اور جتنی بھی آسائشیں ہوں, ایک خاص دکھ ہے, ایک خاص چبھن ہے, ایک خاص کھانس ہے, ایک خاص گلٹ ہے, ملال ہے, جو چھوڑنا چاہے بھی کوئی پاکستانی اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور وہ جو ہجر کا دکھ ہے اس کو بھی مزاح کے انداز میں بیگ صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے باندھا ہے اپنی نثر میں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس موضوع پہ میں ذرا ان سے بات کرنا چاہوں گا. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں کچھ دیر میں. رائزنگ پاکستان کی اس نشست میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مرزا یاسین بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک صحافی ہیں, مزاح نگار ہیں, کینیڈا میں مقیم ہیں, آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں. تو ہم نے سوچا رائزنگ پاکستان کی نشست کو ان کی موجودگی سے سجایا جائے. بیگ صاحب اکثر مجھ سے جیسے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ تم ہر وقت خوش رہتے ہو, ہر وقت بہت پازیٹیو ہو, بہت ہنستے رہتے ہو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں کبھی کبھی اپنے آپ سے جب سوال کرتا ہوں تو میرے ذہن میں جو جواب آتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پھر خاص طور پہ دیسی لائف ان کینیڈا کے حوالے سے آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. میرے ذہن میں جو جواب آتا ہے وہ یہ دیکھتا کہ کمیاں, ناکامیاں, دکھ ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں بالکل, لیکن میں نے شاید اپنی ہی کمی اور ناکامی پہ ہنسنا اور اس کا لطف اٹھانا سیکھ لیا ہے. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے خوش زندگی کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس صرف خوشیاں ہی ہیں, اپنی ناکامیوں اور اپنی کمیوں پہ ہنسنا جو ہے نا وہ بڑا ہنر ہے اور وہ آنا چاہیے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, خاص طور پہ اس ہجر کے دکھ کے حوالے سے جو بیرون ملک پاکستانی اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ چلتی ہیں. کہیں کچھ چیزوں کو ہمیں کھونا ہوتا ہے, کہیں ہمیں کچھ چیزوں کو پانا ہوتا ہے. جو لوگ پاکستان سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں وہ ان کے دکھ سکھ تبدیل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن بنیادی طور پر جب ہم ایک نئے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ مغرب اور خاص طور پر پاکستان اور مشرق جو ہے اس
पेरेंट्स में बहुत डिफरेंस है, जॉब कल्चर का बहुत डिफरेंस है, रहन सहन का बहुत डिफरेंस है, सकाफत का बहुत डिफरेंस है, जबान का डिफरेंस है, ठीक है ना, लिबास का डिफरेंस है, तो उसमें एडजस्ट करना वो बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है। सबसे ज्यादा वैसे आपके ख्याल में सबसे ज्यादा एडजस्ट पाकिस्तानी किस चीज में जाके मुश्किल से करते हैं? कल्चर में, जबान में? जबान तो सीख जाते हैं, जबान तो सीख जाते हैं, कल्चर में भी। अच्छा, इसमें भी ये कुछ लोग फास्ट हैं, कुछ लोग स्लो हैं, अच्छा कुछ लोग अपनी तहजीब को जिंदा रखना चाहते हैं। और कनाडा कम से कम एक ऐसा मुल्क है कि जहां जिसका जो कल्चर है, बल्कि जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था वहां जाने के लिए, इंटरव्यू हो गया, जब उन्होंने कहा जी डन, आपको इजाजत है जाने की, उसके बाद उस बंदे ने मुझे खुद कहा कि वहां जाकर तुम अपना कल्चर, अपना जबान, अपनी जो भी आपका रहन से वो कभी ना भूलना, अपने बच्चों को जरूर सिखाना, क्योंकि आप उसके साथ वहां रह सकते हैं। आप वहां गुरुद्वारा भी है, वहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और साथ नाइट क्लब भी है। चॉइस आप पर है कि आप इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। बड़ी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, और आप देखिए हर चीज है, बिल्कुल मल्टी कल्चरल है। टोरंटो जहां मैं रहता हूं वो मिनी वर्ल्ड है, दुनिया के हर मुल्क का आदमी है, हर कल्चर का आदमी, हर जबान का आदमी। उसके बावजूद आप वहाँ बेशुमार पाकिस्तानी घरों में ऐसा देखेंगे। मेरे बच्चे वहाँ यूनिवर्सिटी गोइंग है, अब खत्म हो गया। मेरी बेटी एक वहाँ टेलीविजन पे प्रोड्यूसर है माशाल्लाह, और वो कर रही है मेन स्ट्रीम, ठीक है ना। लेकिन आप उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, हमने वो तहजीब जो हमारी वो साथ लेकर वो साथ चले हैं। जबान भी आप उनसे मिलेंगे, जब आप उर्दू में वो बात करेगी तो आप कभी महसूस नहीं कर सकेंगे कि ये 20 साल से कनाडा में है, ये 3.5 साल की उम्र में वहाँ आई थी। हाँ, 3.5 साल के बच्चे को आप ले जाएं तो उमूमन देखा ये गया है कि फिर वो अपनी जबान, लेकिन वो उर्दू बिल्कुल। अच्छा बेग साहब, कुछ इनायत हो, अच्छा कुछ कोई वन लाइनर्स, कोई इक़्तिबास? जी जनाब, हाँ मेरे वन लाइनर्स, और इसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा हुआ है, अभी 1000 के करीब एक साहब ने किया है। अच्छा, और वो आ रहा है, वो उन्होंने इनमें से वो चीजें सेलेक्ट की हैं जो वहाँ के कल्चर के हिसाब से, ताकि वो लोग इंजॉय कर सकें। बहरहाल मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे मैंने झूठ के बारे में कुछ चीजें लिखी। अच्छा, कि झूठ के पाँव नहीं होते मगर पर और जिगर होते। झूठ का लुत्फ लेने के लिए मैं सच बोलता हूँ। वाह, दुनिया की एक भी जबान झूठ से खाली नहीं। झूठ न होता तो दुनिया में बड़ी खामोशी होती। वाह 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 वाह, आप सोच लीजिए कितना अच्छा जुमला है। अरे वाह, झूठ ना होता तो दुनिया में कितनी खामोशी होती। बिल्कुल, इंसान दाएं और बाएं बाजू का तभी होता है जब वो गरीब हो। अच्छा, अमीर तो दोनों बाजू मिलाकर रकम कमाता है, उसके लिए दाएं और बाएं। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा। अब एक जुमले में देखिए कि मगरिब कशिशे सुकल पर ध्यान देता है और हम कशिशे शुगल पर। अच्छा। एक मोहतरमा ने मुझसे पूछा कैसे हैं आप? मैंने जवाब दिया रोज जैसा हूँ, इसमें रोज अंग्रेजी वाला है। इसमें रोज अंग्रेजी वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, और भी बेसूद है सब कुछ अगर मोहब्बत भी सूद की कायल ना। वाह वाह, ठोकर तो लगी जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी पैदल चलना छोड़ दे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, आपको जो फेसबुक पे आप ये वन लाइनर्स इस तरह की जो चीजें यंगस्टर्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। एक बहुत मेरी आपकी नस्ल के लोग बहुत बात करते हैं कि आज का नौजवान किताब से दूर होता जा रहा है वो सोशल मीडिया पे। आपकी इस पे क्या टेक है? किताब से दूर हो रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जाके अगर उसको वही मालूमात और वही किताब अगर वन लाइनर की सूरत में मिल रही है तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल नहीं, ये असल बात ये है कि कुछ चीजें पीछे चली गई हैं, कुछ चीजें आगे आ गई हैं, जगह ले ली। अच्छा, वहाँ मसला ये है मगरिब में कि अगर रेडियो था, टीवी आया तो रेडियो पीछे नहीं गया कभी। उन्होंने फिर रेडियो के नए अंदाज ढूंढे कि किस तरह उसको बचाकर उसकी जिंदगी और उसको इम्प्लीमेंट किया नई लाइफ पर। ठीक, तो रेडियो भी अपनी जगह पे है, प्रिंट मीडिया भी अपनी जगह पे है, टीवी भी अपनी जगह पर है, और किताबें भी अपनी जगह पर है, और सिनेमा का अपना वो अपना, थिएटर की अपनी दुनिया, सारी चीजें अपने साथ साथ चल रही हैं। वहाँ जो है अगर आप ट्रेन में सफर करें तो कोई जो है एक दूसरे के चेहरे नहीं पढ़ता, कोई ना कोई किताब लेकर वो पढ़ रहा हो। तो मैं पहचान जाता हूँ किसी पाकिस्तानी को जो किताब ना पढ़ रहा हो और सिर्फ चेहरे पढ़ रहा हो। अच्छा, मतलब वहां जाके भी किताब नहीं पढ़ते? बहुत कम। जो हमारी नई नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं वो हैं, क्योंकि उनको सिखा इस तरह दिया जाता है। वहाँ हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी होती है, तो ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है लाइब्रेरी जो है वो शौक डालती है बचपन से। बिल्कुल किताब का। बिल्कुल, हर जो भी उनकी पढ़ाई है उसमें लाइब्रेरी से किताबों का रेफरेंस जरूरी है।
تو بچے خود بخود بچپن سے ہو جاتے ہیں. پھر ان کو قصے کہانیاں افسانے شارٹ اسٹوریز پوئم سب کی طرف ان کو دیکھتے ہیں کہ بچے کا کیا رجحان ہے وہ بچہ اس طرف چل پڑتا ہے. دیکھ صاحب پاکستان کی سب سے زیادہ کون سی چیز یاد آتی ہے کیونکہ ابھی آپ 10 سال بعد آئے؟ جی ہاں دیکھیے اب وہاں ایک ایک چیز موجود ہے. کھانا موجود ہے, لباس موجود ہیں, جو آپ فیشن کریں آپ کے سارے ٹی وی پروگرام ہم دیکھتے ہیں, سب کچھ ہے, سب چینلز آتے ہیں, سب کچھ ہر طرح کی مطلب دار چینی سے لے کے ایسا مسالہ بھی ملتا ہے جو شاید یہاں مشکل سے ملے. لوٹا تک دستیاب آپ یہ نہ سمجھے لوٹے صرف پاکستان میں ادھر بھی تو پھر کیا یاد آتا ہے؟ صرف دوست, صرف دوست یاد آتے ہیں. اور اب میرے دوست دو طرح کے ہو گئے ہیں. یہ 20 سال میں نے اپنی کتاب کی مدد سے, اپنی فیس بک کی مدد سے, اپنی تحریر کی مدد سے ایک طبقہ اپنے پڑھنے والوں کا بنایا اور اس میں نوجوان نسل بہت زیادہ ہے. آپ یقین کیجیے گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میری یہ کتاب یہاں 200 سے زائد بکی ہے اور یورپ میں جو بکی ہے وہ الگ ہے. میں وہاں اس کتاب کے آنے کے بعد پورے یورپ کو میں نے ٹور کیا تھا, ہر جگہ ویلکم ہوا, ہر جگہ. اور میں نے اب کتاب مفت دینی بند کر دی اس لیے کہ جو مفت لے کر جاتے ہیں وہ کبھی نہیں پڑھتے. یہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا ہے. اور میں اکثر نا جب بھی کسی دوست احباب کی یا کسی لکھنے والے کی کتاب آتی ہے اور جب لوگ اسے جا کے بھائی تم نے میرا نسخہ تو مجھے ملا ہی نہیں, مجھے بہت مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا. اس لیے کہ ایک لکھاری نے جب کتاب لکھی آپ اس کے جتنے قریبی دوست ہیں آپ کو تو 2 خریدنی چاہیے. یہ بھی فیکٹری سے تیار ہوتی ہے, اس میں بھی پیسے لگتے ہیں. 1 ارب روپے کا ہمارا دماغ ہے, ہم نے اس میں یوز کیا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. تو کچھ تو ہمیں ریوارڈ ملے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو میں کہتا ہوں تمام لکھاریوں کو نا اپنی کتاب مفت دینی بند کر دینی چاہیے. آپ انہیں مجبور کریں لوگوں کو کہ وہ کتاب خریدیں. اچھا کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ کو دوست یاد مجھے سب سے زیادہ دوست آتے ہیں. اور ابھی نہیں آپ کو کوئی ٹریفک یاد نہیں آتی, کوئی ہارن یاد نہیں آتے؟ تو جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر دیکھتے رہتے ہیں. وہ دوستوں کے ساتھ وہ سہولت مل جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو میں آتا ہوں وہ اپنے دوستوں کے لیے آتا ہوں. اور ابھی 10 سال بعد آیا ہوں تو آپ یقین کیجیے کہ کراچی سے لے کے ابھی میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں. اب یہ ہو گیا کہ میرے پڑھنے والے بہت ہیں, جب وہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ہم وہاں ہیں, میں کہتا ہوں اچھا 4-6 لوگ تم لوگ گروپ بنا لو, ایک جگہ میں آ جاؤ. تو اس طرح کرتے ہوئے نئے لوگوں سے بھی میں مل رہا ہوں برابر, اور میں جا رہا ہوں ہر تک پہنچوں, ہر ایک تک پہنچنے کی کوشش ہے میری. اور جو پرانے دوست ہیں تو وہ اپنے دوست ہیں. پریس کلب میرا کراچی کا جو ہے, میں ایک پروگرام میں گیا, وہ دوست ملے پیار محبت سے کہ مطلب لوگ مجھے پیار کر رہے ہیں, ہے نا, میرے دوست مجھے پیار کر رہے ہیں, کس کر رہے ہیں. آپ دیکھیے محبت کا یہ بھی انداز. تو آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں؟ آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں تو پیار تو کریں گے لوگ. ہاں, لکھنے کے علاوہ وہ یہ بائی 1 گیٹ 1 فری آفر. بالکل ٹھیک کہا, شاید اس میں یہ پروگرام بھی شامل ہے. بے شک بے شک. بیگ صاحب ہمیں اب پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف بڑھانا ہے, لیکن ایک تو کوئی ون لائنر سے زیادہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گی اس کتاب سے مزیدار چیز اس میں یہ ہے کہ میں نے بے جان چیزوں پر لکھا ہے. اس میں ایک خاص اس میں میرا باب ہے اور اس کا عنوان ہے بے جانوں کے حقوق پر پہلی آواز. بہت ساری چیز جیسے کرسی پہ تو بے شمار لکھا گیا کچھ عنایت ہو جائے, لیکن میں نے میز پر لکھا. پہلے آپ کو ٹاپک بتاتا ہوں, آپ ٹاپک سے ہی خوش ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. پنکھے نہ ہوتے تو ہماری ہوا خراب ہوتی. استری اور بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے. چپل دل کے بعد سب سے زیادہ چرائی جانے والی شے. واہ. میز کو نوبل انعام ملنا چاہیے. اچھا, کیونکہ کرسی تو ہوتی ہے لیکن کام میز بھی تو کام میز بھی کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل. انگوٹھی سے مزے, کنگھی بڑی چنگی, گلاس کی کلاس, چشمہ یا کرشمہ, جھاڑو مارنا آرٹ اور جھاڑو پھیرنا کرائم. تھینک یو سو مچ, بہت لطف آیا. بہت شکریہ, تھینک یو. مجھے بڑا لطف آیا, بہت اچھا لگا آپ کے شو میں شریک ہو کر. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں اور اتنا اسپونٹینیس اور تیز رفتاری سے یہ لطف آتا ہے. عنایت آپ کی, بہت شکریہ. رائزنگ پاکستان میں اب وقت ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. مرزا یاسین بیگ صاحب کی باتیں آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے فیس بک پیج پہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملیں گے. خدا حافظ.